अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मोटरसाइकिल में नस्ब बम से धमाका, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। कोयटा सरियाब मिल कॉलोनी में स्कूल के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम से धमाके के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त सिक्योरिटी एहलकार मामूल की गश्त पर थे। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। FC और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। CTD और BD स्क्वाड जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। यूक्रेन के महाज पर रूस को अमरीकी इत्तेहादी फ्रांस की कमक मिल गई। पेरिस। यूक्रेन के महाज पर रूस को अमरीकी इत्तेहादी फ्रांस की कमक मिल गई। फ्रांसीसी सदर ने रूस के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, यूक्रेन जंग से बचने के लिए मुआहदा मुमकिन है। रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत का मकसद जंग रोकना है। मजीद बोले के दौरे मास्को से ऐसे नए तवाज़ुन पर जोर दिया जो यूरोपीय रियासतों का तहफ़्फ़ुज़ और रूस के खदशात दूर करेगा। दूसरी जानिब रूस रवानगी से कबल फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। इधर दूसरी जानिब अमेरिका ने धमकियों के साथ साथ रूस के साथ यूक्रेन के मामले पर मुज़ाकरात की बातें भी शुरू कर दी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने इंटरव्यू में कहा, रूस किसी वक्त भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हमला कल भी हो सकता है या इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। पुतिन ने अपनी फ़ौज को जंगी पोजीशन पर डाल दिया है। अमरीकी मुशीर मज़ीद बोले, पोलैंड में फ़ौज को रूस के साथ जंग के लिए नहीं भेजा बल्कि इत्तेहादियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किया है। रूस के साथ ठोस बातचीत के लिए तैयार हैं। जंग हुई तो यूक्रेन के बाशिंदों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। रूस जो भी फैसला करे अमेरिका जवाब देने के लिए तैयार है। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक बल्दियात इंतखाबात के बारे में अहम बैठक गलेजा हाउस में अब्दुल सत्तार साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और MNA सरदार करीम नवाज खान गलेजा, ज़िली चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी रहीम यार खान, सरदार याकूब खान गलेजा, साबिक मेंबर ज़िला काउंसिल मखदूम अतर कुरैशी। बदकिस्मती से अपोजिशन जमात कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बदकिस्मती से अपोजिशन जमात कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। सोमवार के रोज़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बयान में कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए, दुखी इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने 3.5 बरस के दौरान सिर्फ नारे लगाए, अवामी मनफी सियासत से मुतनफ़र हो चुके हैं। अपोजिशन का मनफी रवैया तारीख का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए उनके साथ खड़े होना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत गरीब अवाम का दर्द समझती है। अपोजिशन जमातों ने गैर मामूली हालात में भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। मज़ीद कहा कि वक्त ने साबित किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने बर वक्त फैसले किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने करम के इलाके में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस और शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। यूनाइटेड को बड़ा दचका, गैर मुल्की खिलाड़ी अचानक वतन रवाना। PSL के दूसरे मरहले से कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा दचका मिला है, जहां इनफॉर्म बैटर अपने वतन वापस रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के गैर मुल्की खिलाड़ी पॉल स्ट्रिंग का PSL सीज़न 7 में सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी पॉल स्ट्रिंग वतन वापस रवाना हो गए हैं। पॉल स्ट्रिंग की जगह लिम डॉसन इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे। पॉल स्ट्रिंग ने PSL सीज़न 7 में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने रवां साल 5 मैचेस में 187 रन बनाए, जिनमें 2 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। इस्लामाबाद ने कराची को हरा दिया। आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले पॉल स्ट्रिंग ने गुज़श्ता रोज़ कराची किंग्स के खिलाफ 39, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 14, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 57, मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 19 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 58 रन स्कोर किए। रोज़नामा अलिफ। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ।
جائیداد کی لالچ، شوہر کو کھانے میں منشیات دینے والی بیوی گرفتار۔ شوہر کو کھانے میں منشیات دینے والی بیوی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست کیرلا سے تعلق رکھنے والی خاتون مبینہ طور پر اپنے شوہر کو کھانے میں منشیات ملا کر دیتی تھی، جس کی شکایت خود خاتون کے شوہر نے کی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 36 سالہ آشا اور 38 سالہ ستیش کی شادی 2006 میں ہوئی تھی۔ چند روز قبل ستیش کی اہلیہ نے اس سے معمولی باتوں پر جھگڑا شروع کر دیا، جس کے بعد اس کی طبیعت میں خرابی پیدا ہونے لگی، جس پر ستیش نے ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز کی دوائیں لینے کے باوجود اس کی طبیعت نہ سنبھلی، لیکن جیسے ہی اس نے گھر کا کھانا کھانا چھوڑا تو اس کی طبیعت میں بہتری آنے لگی، جس پر اسے اپنی بیوی پر شک ہوا کہ وہ کھانے میں کچھ ملا رہی ہے، اور اس کا تذکرہ اس نے اپنے دوست سے کیا۔ رپورٹس کے مطابق ستیش کے دوست نے جب اس کی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ شوہر کے کھانے میں منشیات ملا رہی ہے، جس پر دوست نے پولیس میں شکایت کی اور پھر خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون نے شوہر کے کھانے اور پانی میں بھی منشیات ملانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے شوہر کی جانب سے جائیداد میں حصے دار نہ بنانے پر ایسا کیا۔ شوہر نے کہا تھا کہ وہ اپنی جائیداد بہن بھائیوں کو تقسیم کرے گا، جس کے بعد یہ ایک قدم اٹھایا۔ کورونا سے 38 افراد جان کی بازی ہار گئے، مزید 3,338 نئے کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد ملک میں کورونا کے وار برقرار ہیں۔ ایک روز میں 38 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 3,338 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 7.45% رہی۔ کورونا سے متاثر 1,645 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آزاد کشمیر میں کورونا کی صورتحال بے قابو ہونے لگی۔ آزاد کشمیر میں کورونا کی مجموعی شرح 20% سے تجاوز کر چکی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق مظفر آباد میں کیسز مثبت آنے کی شرح 40.3%، جبکہ میر پور میں 15.2% رہی۔ کوئٹہ میں کورونا کی شرح 17.7% تک پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں کیسز کی شرح 16.3، جبکہ مردان میں 20.1 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 8.8% ہو گئی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شرح 11.1% رہی۔ وفاقی دارالحکومت میں کورونا کیسز میں کمی آنے لگی۔ اسلام آباد میں کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 7.58% ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں کورونا کی صورتحال بہتر ہونے لگی۔ شہر قائد میں کورونا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ یومیہ کیسز کی شرح 11.15% پر آ گئی۔ ایک روز میں 863 کیسز سامنے آئے۔ تفصیلات کے مطابق کورونا کی 5ویں لہر کے دوران کراچی میں کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کورونا کی مثبت شرح 11.15% ریکارڈ کی گئی۔ اس حوالے سے محکمہ صحت نے بتایا 24 گھنٹوں کے دوران سندھ بھر میں 863 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 486 کیسز کا تعلق کراچی سے ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14 افراد کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ محکمہ صحت سندھ کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں 699 اومیکرون کیسز کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ 403 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 360 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 37 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی میں اختلافات، بڑی تبدیلی کا امکان۔ بلوچستان عوامی پارٹی میں ایک بار پھر اختلافات کی خبریں زیر گردش ہیں اور سیاستدانوں کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی میں عہدے حاصل کرنے کی رساکشی جاری ہے، جس کے باعث اختلافات نے جنم لیا ہے۔ عہدے حاصل کرنے کی غرض سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اہم سیاستدانوں کی کراچی میں ملاقاتیں جاری ہیں۔ چند ماہ قبل سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہاتھ دھونے کے بعد پارٹی صدر سے بھی محروم ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ظہور ولیدی کو بلوچستان عوامی پارٹی کا صدر بنایا گیا تھا، لیکن اب کئی پارٹی ارکان نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اطلاع زیر گردش ہے کہ ان ناراض ارکان نے سینیٹر کہادہ بابر کو بلوچستان عوامی پارٹی کا صدر بنانے کے لیے لوبنگ شروع کر دی ہے۔ سینیٹر کہادہ بابر کو پارٹی کا سربراہ بنانے کے لیے اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا گزشتہ سال اکتوبر میں بھی کرنا پڑا تھا،
जब बलोचिस्तान असम्बली में इस वक्त वज़ीर आज़म जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई थी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान ने ज़हूर अहमद वलीदी को पार्टी का पार्लिमानी लीडर नामजद किया था। हुकूमत की अवाम से मज़ीद टैक्स इकट्ठा करने की तैयारी। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जमान मुज़म्मिल असलम ने मज़ीद टैक्स इकट्ठा करने के लिए IMF की शर्त मानने की खबर सुना दी। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि नए टैक्स दहंदगान भी ढूंढेंगे और टैक्स के स्लिप भी 12 से कम करके 6 कर देंगे। उन्होंने कहा कि IMF ने हमें अभी तक $3 अरब दिए हैं और 3 अरब बाकी हैं। छठे रिव्यू में IMF की शराइत बहुत सख्त थी जो पूरी कर चुके हैं। मेज़बान शहजाद इकबाल ने पूछा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने तो कहा था कि टैक्स दहंदगान के टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, जिस पर मुज़म्मिल असलम ने जवाब में कहा कि टैक्स नेट बढ़ाना कोई बुरी बात तो नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 35% तनख्वाहदार तबके इनकम टैक्स देता है, हमें लोगों से डायरेक्ट इनकम टैक्स लेना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNA न्यूज़, हमारे साथ रहिएगा।